Yesus mengajarhon hubani susian, ahado horjani tondina pasing. Anggo isuruh humbani bapa maton dina pasing rohutanhon, dop Yesus mulak hu surga. Ay masega nupan nay hatahon Tuhan Yesus hubani susian, paima terjadi domma isingatkon. Ase terjadi hosi, lang tersonggot besi dia. Na perlobi patugah sonaha holi sikap ni halak, dopak susian, halani isa si hosi dia goran ni Tuhan Yesus. Buka hita bani Yohanes bindu 10 onom mulai ayat 1. Haganupanin huhatahon banima ase ulang sangsi hanima holi. Jadi ahanay hatahon Tuhan Yesus bani bagian ni lubeni on. Ase ulang sangsi holi susian. Pabalion ni sidea dohani mahun rumah perguruan, sinagoge. Anjahana rohma panorang ni, gabe songon na manggalang bani na batado na mamunuh hanima, ninuhur ni sidea. Ay masedop Yesus mula hu surga, marsaksi masusian pasal goran ni Yesus, patuh si dia bani perintah ni Tuhan Yesus. Saksi hokanima magoraku, husap dunia on. Au makasomani hanima, ay majanji ni Tuhan Yesus bani susian. Jadi sanggai saksihon si dia goran ni Tuhan Yesus, domma palobe ihatahon Tuhan Yesus. Pabalion ni sidea dohani mahun rumah perguruan. Halak nalang persaya. Si tuan ni malim, si boto surat, ipabali ni halak na persaya hun rumah perguruan. Ay masenggo dengan kita Stefanus, halani isaksihon ni goran ni Tuhan Yesus, itipali halak Yahudi, bani batu rosimate. Ninuhur ni sidea, pambahenan ni sidea ay bani Stefanus, ay manggalang bani naibata. Halani langit tandai ni isedo Tuhan Yesus, pakon naibata bapa. Mangaku do si dia manombah naibata bapa. Tapi sebenarnya langit tandai si dia naibata bapa sonai ge Tuhan Yesus. Ay masih hatahon Yesus bani ayat tulu. Sonai do bahenon ni si dia, halani langit tandai si dia bapain age au. Tapi hupatuga hinanin banima, ase idingat hanima bani panorang ni masain. Pabuana do huhatahon doin banima. Seng humbani mukah ni hupatugahin banima, halani rap ope au pakon hanima. Jadi halak na pabalihon na mangirik ko Tuhan Yesus, na manaksihot Tuhan Yesus, halani langit tandai ni naibata bapa sonai gi Tuhan Yesus. Paulus pe sanggah lapi ijupahi Tuhan Yesus. Ibunuh ni do halak na mangirik ko Tuhan Yesus. Ipardak-dak ni halak na mangirik ko Tuhan Yesus. Mengaku do ia manombah naibata. Mengaku do ia laho pasangap naibata. Tapi halani langit tandai ni naibata, ay masilangi botoh ni sonaha do pasangap naibata. Ihatahon Yesus paima jadi ay. Berarti setiap hata ni naibata, paima terjadi domma ihatahon ni parlobe. Hubat tapi domai patugahon. Upah dosa hamatean, domai patugah. Lape terjadi, tapi pasti doli terjadi. Sanggamar sahab Tuhan Yesus sonaha sikap ni dunia, dopak susian, lape terjadi. Tapi sanggah terjadi holi, langsang si besusian, halani domai hatahon. Ay masih hagoluha sadokah ni pesonai. Dombai patugah Yesus hubatta.
Barang ise na persaya baku nini Tuhan Yesus. Sengho na uhum be iya. Tapi das mabani hagolua sadokah ni dokah ni. Tapi nalang persaya baku tetap ma iya ituruh ni uhuman. Doma ipa tugah Yesus. Anggo terjadi holi. Atap neja ipilih kam. Lang tersonggot beham. Pai may teruskon hita ayat 5 martonggo hita. Tuhan Yesus ahanay hatahokam terjadi do. Adong ope hatamu lape terjadi. Tapi dong maipa singat ham hanami. Upah dosa hamatian lape didah kanami terjadi. Tapi pasti doai terjadi. Hagoluhan na sadokah ni pe. Doma ipa sirham ibagas dirimu sendiri. Na dopyon dosokam dirimu hayu persilang. Puho ham humbani na mati domay talihokam hamatean. Ay masehala na persaya hubamu. Ibereham dobani hagoluas sadokah ni dokahni. Onma kesempatan ban nami Tuhan memilih. Itandaihan nami dona ni hamataplang. Anggoy tandaihan nami ham, totoy jalohan nami do, hagoluhan na sadokah ni ay bagas Tuhan Yesus. Tundi na pasing do hasaboy, marsahaban nami, mambahen torang pangarusion nami, halani ay do ipatugah kamban nami. On mapangindoan nami Tuhan Yesus, aseham sandiri, jadi guru tongah-tongah nami, tundi na pasing mamimpin nami, anggolapehan nami bagas kam, aseboyhan nami gabe persaya, manjalo halua honai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teruskan hita ayat 5. Uli halani parmisir ni Yesus, horjani tondina pasing. Tapi nalaho maaunuan marayak na marsuruhau. Anjaha sengdong age ise humben nima na manukunaw. Nalaho hujado ham. Lambin pusok tenehur nima. Halani huhatahonin ban nima. Tapi nasi tongdo na huhatahonon ban nima. Ulih nima doin anggolaho au. Ayam bitseng laho au. Senganjay roh si pangapitiin ban nima. Tapi ang golaho au, suruhoku do iya banima. On mahata partadingan ni Tuhan Yesus hubani susian ni na 10 sadaay. Nalaho maau maraya na marsuruhaw. Marulakula ki patugah Yesus. Pabawa iya mulak kubani iyanan na marsuruh iya ay masurga. Jadi surga ay iyanan ni nebata. Yesus do mamula hu surga. Ay mamambuktihon iya nebata. Halani nebata do natading isurga. Yesus roha surga do mamulak hu surga. Pay mamulak iya hu surga do maipatugah ni hubani susian. Jadi dop mulak iya hu surga do maijanjihon ni. Nasitong tumangdo nahuhatahonom ban nima. Ulih nima doin anggolaho au. Ulih ni susian anggolaho Yesus hu surga. Ayam bitseng laho au senganjay roh si pangapitiin ban nima. Jadi si pangapiti ay maton dina pasing. Tondina pasing ay don nay bata. Sedo kuasa iya, tapi naibata sendiri. Naibata na ipa isuruh hun surga, dop Yesus mula hu surga. Ibahen ni goran ni si pangapiti. Ia piti ni holi susian, ia piti ni halak na persaya. Sanggaro holi halak na lang persaya, laho pabalihos si dea. Ihasomani ni sadokah ni dokah ni.
Tapi anggolaho au suruho kudo iya banima. Anggoroh iya. Jadi anggoroh ton dina pasing. Ajaroni do dunia on pasal dosa, pasal hapitoran, apa pasal luhum. Anggo pasal dosa, ay mana sopor saya si dia baku. Anggo pasal hapitoran, ay mana laho au marayak bapa, gabeseng idahon nima beau. Anggo pasal luhum, ay mana dokona uhum raja ni dunia on. Jadi anggo Roma tun dina pasing, ahado ihor jahon ni. Anggo Yesus jelas tu mangididah kita, ipatalarni naibatana lang taridah marhite pambahenan ni, marhite hatani, dop ni iondos konni diri ni hayu parsilang, ay may horjahon ni, ase adong dalat tamardame pakon naibata. Ia lang mardosa ibahin gabe dosa, ase ibagas Tuhan Yesus ipitori hampakon au ilobe ni naibata. Anggo ton dina pasing susur, ahado ibahen ni. Anggoroh iya ajaroni do dunia on pasal dosa. Ia jarhoton dina pasing dunia on pasal dosa. Ise maksud ni dunia. Dunia ay mahalak nalang persaya. Nalang mengakui Yesus naibata. Lang manandai naibata. Hubani dunia on ma, hubani halak na persaya, makorja ton dina pasing. Ia jarhoni ma pasal dosa. Pasal hapitoran. Apa pasal uhum? Halani dunia on langi botoh ni dosa. Senah agak ni pasal dosa. Halani lang botoh kita dosa. Ihap kita dohita halak na pitor. Halak na bujur. Anggolang onggah hita marbadai. Lang martinggil hita pakon sabulah ni rumah ta. Atap parbalokata. Ihap kita hita halak na bujur. Langi botoh kita dosa. Tondina pasing do mangajarhon ase ibotoh kita dosa. Agak ni dosa. Bani ayak siya hihatahon. Anggo pasal dosa. Ay mana sopor saya si dia baku. Berarti dosa ay malang por saya bani Tuhan Yesus. Lang por saya bani naibata. Si Adam pakon si Hawa mardosa. Halani lang por saya iya hatani naibata. Naibata do mama katahon. Ulang pangan buah ni hayu pambotoh nama der pakon nama sambor. Ijini pangan ho maningun mate doho. Tapi roni nasi bolis. Lang si tongai. Ibotoh naibata anggoy pangakanimain sarupa hanima pakon naibata. Ibotoh kanima nama der pakon nama sambor. Buka mata nima. Seng mate hanima. Lang por saya si Adam pakon si Hawa hatani naibata. Ay masih ibuat ni buah ni hayu ay. Ipangan ni. Ay madosa. Ay masih dosa. Sedo halani martinggil hita. Tapi lang por saya bani Tuhan Yesus. Halak Yahudi lang por saya bani Tuhan Yesus. Pabawa Yesus hasa dalam surga. Yesus manay bata. Yesus hasa markuasa manasap dosa. Hampur saya dona ni ham. Anggolape por saya ham. Tondina pasing doholi mangajarhon hubaga surmo. Pabawa ham mardosa. Anggolang tondina pasing mangajarhon. Langi botoh kita hita pardosa. Ay masih buedo tu manghalak Kristen. Menganggap diri ni pitor ibandingkon ni pakon halak nalegan. Menganggap diri ni manombah na ibatahala ni rajin ya marminggu. Rajin ya membasa Alkitab. Dihutoma ia mangidangi. Ninuhur nilang mardosa be iya. Dosa ijon aima
lang percaya bani Tuhan Yesus. Ay maseng golapi behen ham Yesus na ibatamu. Lapi jaloham hasasapan ni Yesus dosa ibagas Tuhan Yesus. Lapi ya kuiham Yesus na ibata. Berarti lapi torangi bahiton dinapasing hubaga surmu. Ay maselape roh kamu bani Tuhan Yesus manjalo hasasapan ni dosa. Jadi ton dinapasing do boy mangajarhon hubaga suhurta pabuahita mardosa. Napaduahon anggo pasal hapitoran ay manalaho au marayak bapa gabeseng idahon nima beau. Hapitoran ni sahapkon ni ijo naima Yesus hapitoran. Ahudu dalan apa hapitoran, apa hagoluhan, pengakuan ni Tuhan Yesus. Jadi hapitoran aima Tuhan Yesus do mamulak ia hu surga namar suruh ia hinan pun surga. Halani ia do hapitoran ase do mamulak ia hu surga. Ay maselangi didah kita be iya itanohon. Lah ngadong kuburan ni. Anggo nabi-nabi adong do kuburan ni. Raja-raja pe adong do kuburan ni. Apostel pe adong do kuburan ni. Tapi Tuhan Yesus lang adong kuburan ni. Ay mamam buktihon pabawa iya do hapitoran. Mati ia sedo halani ia merdosa, tapi guna manggatihkon hita. Ay masedo may taluhon ni hamatean, puho ia humbani na mate. Mulak ia hu surga. Langi didah kita Tuhan Yesus pe. Jadi ang gadong hamak katahon. Hudidah Tuhan Yesus, jongjong ilobeku, pakaian ni lopak, markilat-kilat. Humbani ise doi hak kamay. Toti botoh kita balos ni marhite hata ni na bataon. Halani Yesus sendiri makatahon. Anggo pasal hapitoran ay manalaho au marayak bapa. Yesus do mamula hu surga. Hun surga asal ni. Ay maserodo keholi ia sahalinari hun surga. Jadi hapitoran ay ma Tuhan Yesus. Nalaho do au marayak bapa. Gabe sengi dahon nima beau. Ise pelangong gabe mangidah Tuhan Yesus. Halani do mamulak ia hu surga. Tapi sanggaroho li ia sahalinari. Ganupan mapanonggor mangidah ia. On mahapitoran. Jadi iluar ni Tuhan Yesus sedo hapitoran. Ay masing gua tahun Yesus hubamu. Ahudo dalan. Hubani bapa ini. Sengdong nadas bani bapa ngolang markitehon ni au. Ay mahapitoran halani ia do mamula ku surga. Jaloham hatani ay. Hapor sayai ham maay. Anggotorangi bahiton dinapasingi bagasurmu. Por saya maham. Mangaku maham markite pamangammu. Oh Yesus. Hujaloham dalaku hu surga. Halani ham na ibatakku. Ay ma aku hokam bani Tuhan Yesus. Halani ton dinapasing hasaboy patalar honay hubat tahag hubani dunia on. Napatuluhon anggo pasal hapitoran. Ya, ayat 10 sada. Anggo pasal uhum. Ay manadopona uhum rajani dunia on. Adong paruhuman. Anggo ton dinapasing makorja talar may bagasuhurta. Adong paruhuman. Dom may taluhon na bata sibolis. Ang ko kam sibolis, hona uhum maholi hamra pakon iya ineraka. Adong paruhuman. Age sibolis ay adong kuasani. Atak pamalumhon do boy do iya. Memberi rejeki pe boy do iya. Tapi ganupan kuasani ay. Itoruh kuasa ni Tuhan Yesus. Doma italuhon Tuhan Yesus sibolis. Marhite napuho iya humbani na mate. O sibolis, ijado sorotmu.
do matalu si bolis. Ay mase anggo torang bamu do matalu si bolis iri ko kam ko mani iya. Tuhan peholi dihut ma iyuhum. Ito rangin na batahita. Tondi na passing do boy mambahin torang bata adong paruhuman. Ay masenggolape torang bamu paruhuman. On mahuha pangindohita hubani ne batata ay matundi na passing. Iya do mambahin torang bata adong uhuman. Hala nilang torang do bani hala Kristen uhuman. Bani dunia on adong uhuman. Ay masih maruhur-ruhur kita dopak Tuhan Yesus. Mapa suhur tamangidah Tuhan Yesus. Mapa hita mangidah pengorbanan di nai hayu persilangai. Hala nilang torang hubata dong paruhuman. Ijo ni patalar nai bata hubata. Aseton dina pasing makorja hubaga suhurmu pakon hubaga suhurku. Adong paruhuman. Jadi ahani horjahoton dina pasingon. Ipatorang ni hubata ia jarhon ni hitama halak pardosa. Lang persaya bani Tuhan Yesus. Pabawa Yesus mahapitoran. Ay masedo mamulak ia surga langi didah kita be iya. Adong paruhuman. Ganupan horjaton dina pasingon. Mambobai hita ase ijalo hita keselamatan. Ay masih sangga hari Pentakosta. Susur ton dina pasing. Domu hubani janji ni Tuhan Yesuson. Marambilan masih Petrus. Ia jarhoton dina pasing mahubaga suhur ni nama nangarai. Pabawa Yesus nai persilangku si dia. Ay manay bata. Hinani tolak si dia. Tapi dop ibo geni hatani ambilan nai padas si Petrus. Gabe mangaku si dia. Angguso nai ahay bahin hanami. Doma mardosa hanami. Ia jarhoton dina pasing hubaga suhur ni doma mardosa iya. Doma mangaku iya Yesus ay Tuhan Kristus. Doma mula ku surga. Mengaku ia pasti adong do uhuman. Ay masih hatahon si Petrus. Halani ay paubah na siyam mahur na siyam. Bere na siyam madiri na siyam. Ipadidihon ni bagas goran ni Tuhan Yesus. Asay jalo na siyam hasasapan ni dosa. Bertobat 3.000 halak. Halan iton dina pasing manorangi paruhuran ni sidea. Ham sonaha. Ang godom may torang iton dina pasing paruhuranmu. Pabawa lapi hampor saya bani Tuhan Yesus. Sonari dom mamangaku ham halan iya jar iton dina pasing. Yesus mahapitoran iya manebata. Dom mamula kia surga. Iya manay bata. Ay maselangi didah kita iya itanohon. Anjaroh doholi iya sahalinari. Anggolang persaya ham hubani Tuhan Yesus. Halani si boli say dom may taluhot Tuhan Yesus. Hona uhum maham rapakon Tuhan Yesus. Tapi ang gotorang bamu. Ulang parsoya hokam kesempatan. Ulang tundaham panorang. Tapi pakai hamba panorang sanggatorang bamu. Jalo hamba Tuhan Yesus gabe nai batamu. Halani horjaton dina pasing doai. Ase ijalo ham keselamatan. Salinari basahita. Anggoroh ia. Ajaron ni do dunia on pasal dosa. Pasal hapitoran apa pasal uhum. Dunia ay mahala na lang manandai Tuhan Yesus. Lang manandai na bata bapa. Age pemangaku do si dia manombah na bata. Anggo pasal dosa ay mana sopor saya si dia baku. Jadi dosa ay malang por saya bani Tuhan Yesus. Ay maselangi jaloni hatani Yesus. Langiri kon ni hatani Yesus. Anggo pasal hapitoran ay manalaho au marayak bapa. Gabeseng idahon nima beau. Yesus do mamula ku surga. Langi didah kita be iya. Iya nai bata. Iya mana pitor. Anggo pasal uhum.
Ai mana dopona uhum raja ni dunia on. Doma italuhon Tuhan Yesus sibolis. Anggo rap hampakon sibolis. Marhasoman hampakon sibolis. Hona uhum maholi. Ton dinapasing mangajar honai. Anggo doma torang bamu. Marhite horjani ton dinapasing. Ro mahamhu Tuhan Yesus. Mengaku mahamhu Tuhan Yesus. Pabawa Yesus donai bata. Jalo hamma ia jadi nai batamu. Bertobat. Bereham dirimu. Ase jaloham hasasapan ni dosa. Na ihorjahon Tuhan Yesus. Martonggo hita. Tuhan Yesus domma ipatugah kambani susiambu. Ahadona ibahen ton dinapasing. Ase boy dunia on menjalo keselamatan. Nai bataton dinapasing dohasa. Mengajarhon bani dunia on. Aima pasal dosa. Pabawalang persaya ia bamu. Pasal hapitoran pabawa Yesus do mamula surga. Langit tanahon belangi didah kanami. Halani Yesus do hapitoran. Isurga ia pasir sirhon yanam banami. Pasal uhum domai taluhokam. Penguasa dunia on. Ay mase anggo marhasoma kanami pako sibulis. Dihut maholihan nami iuhumi bagas api neraka. Tuhan domma ijanji hokamon. Anjahal tondina pasi makorja dosonari i dunia on. Ay mase mangindohan nami hubamu. Nai bata nami tondina pasing. Makorja maham. Anggodong na mambogi hatamu on. Lape torang bani pasal dosa. Pasal Tuhan Yesus pakon pasal uhuman. Togu-toguham ia. Asedas ia mengakui. Yesus donai bata. Halani horjamu sendiri. Isombah kanami ham nai bata nami. Nai bata bapa. Nai bata anak pakon nai bata nami tondina pasing. Hamma pasir sirhon. Mambubai dunia on. Ase manjalo keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin.